ਆਪਣਾ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੋਮਨੀਨ ਦੇ। ਮੈਂ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਦਮਜ਼ਗੀ, ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਤੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ। ਇਹ 3 ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਬਦਮਜ਼ਗੀ, ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਤੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ। ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਮਨੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ, ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਕਿ ਮੋਮਨੀਨ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਬਦਮਜ਼ਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਕਿ ਮੋਮਨੀਨ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਮੋਟੀ ਇਤਫਾਕੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਬਾਰ ਸਹਾਬਾ ਦੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਰੋਹਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਅਮਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸਤਖਲਾਫ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਵਲ ਤੇ ਨਾ ਦੋਮ ਤੇ ਨਾ ਸੋਮ ਤੇ ਨਾ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਮੌਕਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਤਨ ਕੋਈ ਕਰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਮਫਹੂਮਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਵੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਵੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਆਇਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਬਾਂਗੇ ਦੁਆਲ ਇਹ ਸਾਇਤ ਕਰੀਮਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਹਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਹਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਦੀਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਰਮਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ? ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਦੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਸੂਲullah ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ? ਜੇ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋ। ਉਹ 112 ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਟੋਟਲੀ ਨਾ ਇਧਰ ਠਹਿਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੈ, ਠਹਿਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਬਸੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਖੁਤਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖਲੀਫਤ ਮਸੀਹ ਖਾਮਦ ਨੇ।
ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮਸੀਹ ਖਾਮਸ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮਸੀਹ ਖਾਮਸ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਬਣਾਏਗਾ? ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮਸੀਹ ਖਾਮਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮਸੀਹ ਖਾਮਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਲਫਾਜ਼, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਖਲੀਫਾ ਖਾਮਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ? ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਖਾਮਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ کہ میری ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਰਫੋਂ السلام علیکم ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖਲੀਫਾ ਖਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਵਾਇਤ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਫ਼ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਲੀਫਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਮੁਮਨਾ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਖਲੀਫਾ ਖਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਹਕ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 101% ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਲੀਫਾ ਸਮਝਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮੁਸਤਾਕ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਸਭ ਤੇ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। किसी और करनी गल करो। मुबशर भाई थोड़ा रीकैप ना कर लें जो बात जहाँ से स्टार्ट हुई थी। जी जी, वो रीकैप ये स्टार्ट हुआ था कि जो हमारे खलीफे हैं वो मिर्ज़ा ख़ानदान की गद्दी है, ठीक है। तो लकमान साहब ने कहा था कि आप ऐसा ना करें, ये बात पीछे चली जाएगी और आपको बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी ये बात की। वो भी सारे रिश्तेदार थे और डबल ट्रिपल रिश्तेदार थे, तो यहाँ से बात स्टार्ट हुई थी। हाँ बिल्कुल वही बात हो रही थी। उसके बाद वो अलामा साहब ने वो लुकमान साहब से पूछ रहे थे। देखिए हुसैनी साहब का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनको नहीं चैलेंज करता, लेकिन बात यह है कि जो उनका वही पॉइंट ऑफ व्यू आमिर नज़ीर साहब का भी नहीं है। आमिर नज़ीर साहब का जो हमें वो जिस बात पे पूछ रहे थे वो ये पूछ रहे थे, हम आयत इस्तखलाफ का मिस्ताक हज़रत अली को, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने लिखा है, वो हज़रत अली को खलीफा राशिद ज़रूर मानते हैं लेकिन आयत इस्तखलाफ का मिस्ताक नहीं मानते। और उसकी खलीफा भी मानते हैं, ये भी खलीफा राशिद मैंने क्या मानते हैं, खलीफा बनाया था, मैं ये कह रहा हूँ खलीफा राशिद मानते हैं लेकिन आयत इस्तखलाफ का मिस्ताक नहीं मानते। हाँ। बाकी पहले 3 खुलफा जो उनसे खलीफा राशिदीन है उनको आयत इस्तखलाफ का मिस्ताक मानते हैं। तो उस पे वो शायद कोई इतराज़ कर रहे थे, तो वो मैं भी ये कह रहा था कि अगर आयत इस्तखलाफ का जो मिस्ताक है उनके ज़माने में तो अमन होना चाहिए मुसलमानों के दरमियान, क्योंकि वो अमन का कायम करने के लिए उसमें बयान हुआ है कि मोमिनीन में अमन कायम होगा। तो अगर अमन कायम ना हो तो आप उनको कैसे आयत इस्तखलाफ का मिस्ताक मान सकते हैं? खलीफा राशिद ज़रूर मानते हैं और उनको हज़रत अली को बरहक भी मानते हैं। ये बात जो उनसी है ये बिल्कुल ऐसे ही है, और बाकी ये तमाम लोग ऐसे ही मानते हैं। ये इवन के आमिर नज़ीर साहब भी ये मानते हैं कि हज़रत अली का दौर जो है वो उसमें बदमज़गी थी, नाइत्तफ़ाक़ी थी और उनके दौर में खाना जंगी थी। अब बदमज़गी, नाइत्तफ़ाक़ी और खाना जंगी तो ये मानते हैं, लेकिन ये इस बात पे ये इतराज़ करते हैं कि भाई वो आयत इस्तखलाफ के मिस्ताक भी हैं, जिसमें बदमज़गी हो, नाइत्तफ़ाक़ी हो, खाना जंगी हो, उनकी खिलाफत को आप कैसे आयत इस्तखलाफ का मिस्ताक मान सकते हैं? दूसरा यह है कि आयत जो है उसमें साफ तरह वाज़ेह बात ये लिखी हुई है कि अमन कायम होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि हजरत अली की खिलाफत संभालने के बाद क्या मुसलमानों ने अमन रहने दिया? ठीक है, नहीं रहने दिया। इस वजह से ये हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के अल्फाज जो हैं ये अल्लाह ताला की, मैं तो समझता हूँ ये अल्लाह ताला की तरफ से लिखे गए हैं। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह करनी थी। लोग आज भी इस नाम को फैशन बना के बैठे हुए हैं, अलीदा मनाते अलीदा। इसमें 112 साहब जो 3 लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये आप गौर कर लें, और ये अलामा साहब से कोई भी पूछ सकता है। अलामा साहब इस बात को मानते हैं कि वो उनकी खिलाफत में जो के दौर में बदमज़गी थी, नाइत्तफ़ाक़ी थी और खाना जंगी थी मुसलमानों के बीच में।
تو وہ کیسے پھر آیت اصطلاح؟ اور یہ میں بات بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، حوالہ ہمارے ذمہ ہے، علامہ صاحب حوالہ کہیں گے تو ان کو دے دیا جائے گا. کسی ہاں یہ فساد تھا، بغاوت تھی اور خسارے میں گئی ہے وہ. اور اس وقت کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ یہ جب سے آپ نے خلافت سنبھال لیا ہے تو اس وقت سے یہ مارو قتل اور بغاوت اور اس طرح کے جنگ صفین، جنگ جبل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے خود اس کا خسارہ جواب ہوا ہے دیا. نا، ہاں، انہوں نے کہا یہ کہ خسارہ پہلے ہی ہوا نا. خلیفہ میں تو بڑا سکون تھا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے وقت میں جو خلیفہ تھے ان کا وزیر میں ہوا کرتا تھا، اب میں خلیفہ ہوں اور آپ میرے وزیر ہو. یہ مسئلہ وجہ ہے ہاں مطلب دیکھیں نا کہ آپ اس ٹائم بھی لوگ مومن ہی یہ رہے، مانتے. آپ لوگ مومن ہی رہے. یہ تھا اصل میں ان کا بات کہنے کا. ہاں یہی نا، بالکل یہ بات کلیئر کٹ ہے کہ اس ٹائم فساد تھا، بغاوت تھی، خسارے کا زمانہ تھا. اس بات کا میں نے چیلنج کیا ہے. کوئی بندہ بھی اس چیز کو غلط ثابت کر دے، یہ چیلنج ہے، پوری امت مسلمہ کو چیلنج ہے. اگر کوئی احمدی بھی، کئی احمدیوں کو بھی ہوتا ہے اس طرح کا، نہیں جس طرح وہ علی دا ملنگ، شاہ مردان علی، یہ فیشن بن گیا نا اصل میں. اس کی حقیقت کسی کو نہیں پتا. کسی کو آپ یہ پوچھنا حضرت علی کیا تھی پاکستان، وہ اینکر نے پوچھا تھا کہ حضرت علی کون ہے، وہ کہتا تھا نبی ہوں گے، وہ پرانے بہت نبی پرانے تھے. مطلب یہ لوگوں کے ویسے کیا ہوگا، گلے میں لٹکایا ہوگا علی مولا علی مولا، اور اصل پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دین کے لیے کیا کیا. جس طرح یہ کہتا ہے حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے وہ بڑی افضل ہے. میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتا دیں حضرت امام حسین نے دین کے لیے کیا کیا تھا اپنی ساری زندگی میں شہادت سے پہلے. انہوں نے کون سا کام دین کا لیا؟ مجھے اپنی کتابوں سے، شیعہ کی نہیں، اپنی اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب سے کوئی ان کا کام لا کے تو دکھاؤ. شہادت افضل تھی، مان گئے بھئی آپ کی بات. اب بتاؤ کس طرح شہادت افضل ہو گئی، چلو کیا کام کیا تھا؟ آپ نے تو ان کی کوئی ان کی فضیلت نہیں لکھی ہوئی. آپ نے تو ان کی کوئی فضیلت نہیں لکھی ہوئی. ہاں میرا خیال ہے یہ فضیلت اپنی طرف سے لکھی ہے جی، وہ لب مبارک جو تھے وہ چومتے تھے. بھائی انہوں نے دین کے لیے کیا کام کیا تھا یہ بھی تو بتانا ہے نا. اور یہ 1122 صاحب، یہ وہ اسی بات پہ میں پھر اپنا چیلنج دہرا دیتا ہوں. جیسے ہم مانتے ہیں، ہم حضرت علی کو برحق مانتے ہیں، جس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ مانتے ہیں، لیکن آیت استخلاف کا مصداق نہیں مانتے. اور یہ پھر میں اپنی بات کو دہرا دیتا ہوں، اور عامر نذیر صاحب کے لیے یہ چیلنج ہے کہ میں یہ چیلنج ان کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ اس بات کو جانتے ہیں، عامر نذیر صاحب، کہ اور یہ عامر نذیر صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں بدمزگی تھی، نا اتفاقی تھی اور خانہ جنگی تھی مسلمانوں کے درمیان. فساد تھا، بغاوت تھی اور خسارے کا یہ زمانہ. خود مانتے ہیں اور یہ ادھر آ کے بات کو گھماتے ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ نہیں مانتے تو یہ کہیں کہ بھئی میں اس بات کو نہیں مانتا. جزاک اللہ. آپ کریں بات. سینی صاحب چپ کر گئے نے، بس مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ میرے پیارے سینی صاحب جڑے نا وہ اس طرح نہ کرن، وہ بولتے رہن تے اچھے لگتے ہیں، سانو ٹوکتے رہن، سمجھاندے رہن، ساڈا گلاں کردے رہن. بار بار دہرانا بعض دفعہ 2 دفعہ ہوتا ہے، تو بعض دفعہ دہرانا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 12 دفعہ دہراؤ. چلو میں دہراندا نہیں جی، میں نا سر الخلافہ دا 96 نمبر صفحہ شروع تو پڑھ کے سنانا وا. لیکن سچ یہ ہے کہ حق علی مرتضیٰ کے ساتھ تھا، اور جس نے آپ کے دور میں آپ سے جنگ کی تو اس نے بغاوت اور سرکشی کی، لیکن آپ کی خلافت میں امن کی مصداق نہ تھی، جس کی بشارت خدائے رحمان کی طرف سے دی گئی تھی، جبکہ علی مرتضیٰ کو ان کے مخالفین کی طرف سے اذیت دی گئی. ان کی خلافت مختلف قسم اور طرح طرح کے فتنوں کے نیچے پامال کی گئی. آپ پر اللہ کا بڑا فضل تھا، لیکن زندگی بھر آپ غم و زدہ رہے اور اور پہلے خلفاء کی طرح دین کی اشاعت اور شیطانوں کو رجم کرنے پر قابو نہ ہو سکے، بلکہ آپ کو قوم کی تان زنی سے ہی فرصت نہ ملی، اور آپ کو ہر ارادے اور خواہش سے مرحوم کیا گیا. وہ آپ کی مدد کے لیے جمع نہ ہوئے،
بلکہ آپ پر ظلم ڈھائے اور وہ ظلم ڈھانے پر یکتا ہو گئے اور اذیت دینے سے باز نہ آئے، بلکہ آپ کی مزاحمت کی اور ہر راستے میں بیٹھے اور آپ بہت صابر اور صالحین میں سے تھے۔ یہ حضرت علی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ مگر یہ ممکن نہیں کہ ہم ان کی خلافت یعنی کہ یہ خلافت تھی، جس طرح ہم بتا رہے ہیں نا کہ ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں، خلافت کو اس آیت میں جو بشارت کا مستحق قرار دیں، یہ ممکن نہیں ہے نہیں، کیونکہ آپ کی خلافت فساد، بغاوت اور خسارے کے زمانے میں تھی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ مطلب ہے کہ خلافت کس طرح بنتی ہے، لوگ کس طرح بناتے نے، خلافت دیاں کی برکات ہوندیاں نے، خلافت کس طرح ناکام ہوندی ہے، خلافت نو کتے چھڈی دا ہے، او دے سمجھن واسطے 96 نمبر صفحہ پڑھنا چاہیے، اور ساری گلاں او دے چ جاندی ہیں۔ نہیں آیت استخلاص پڑھنی چاہیے۔ اچھا آیت استخلاص ہے، ہن تسی آیت استخلاص بھی پڑھی ہے؟ اے او دی ہی تشریح ہے۔ اچھا اے او دی آیت استخلاص دی ایک لفظ دی تشریح ہے، کیا بات! ہاں جی، اے او دی تشریح، او دا ترجمہ دے چ آیا تے او دی تشریح آئی۔ ہاں جی، ترجمہ نہیں کہہ سکتے لیکن تفسیر۔ صاحب ਹੁਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ یہ تبصرہ ہے، ਇਹਦਾ کوئی آیت استخلاف کا تعلق نہیں۔ چلو مطلب کہ مقصد یہی ہے نا، مقصد ہے کہ آیت دی تفسیر نا یہ سارے صفحے دسو۔ اگر منو میں دسنا سر صاحب، اگر منو اس آیت دی تفسیر لکھن دا موقع ملے، ٹھیک ہے، تے میں او دے وچ حضرت علی دی خلافت دا سارے واقعات بیان کراں۔ کرو گے اس تو پہلا نہیں شروع کرو گے انہوں، کس طرح تہاڈے لکھن دا موقع ملے تو تفسیر لکھن دا سے شروع کرو گے، اس تو پہلے خلافت نو نہیں لگو گے۔ السلام علیکم۔ میں کہا کہ اے وی بیان ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਦੋ ਵਾਦ ਅੱਲਾਹੁ ਦੀਨ ਆਮਨ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੂਮਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਮਨ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਵਾਦਾ ਤੇ ਮੂਮਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਦਾ। اور اگر خلافت جیڑی ہے انہوں بے امنی نو امن چ بدل رہی ہے تو خلافت ہے، اگر بے امنی نو امن چ نہیں بدل رہی تو خلافت ہی نہیں، کیونکہ خلافت کا فنکشن جی ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ، ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੂਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਮਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਫਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੌਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਮਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਖੌਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਮਨ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੌਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਖੌਫ ਹੀ ਤਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੌਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਰਹੇ, ਅਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹਾਲਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 96 195 33 125 ਸਫੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਦ ਅੱਲਾਹੁ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਵਾਮਿਲੂ ਸਾਲਿਹਾਤ ਲਾ ਯਸਤਖਲਿਫਨਹੁਮ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਕਮਾ ਸਤਖਲਫ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਿਮ, ਇਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਿਲਾਫਤ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਖੌਫ ਦੀ مستخلف اللہ کی کہہ رہے ہو یبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ جی حسین صاحب اگر زبردست انہیں خوف دی حالت نو امن چ بدلیا تو خلافت ہے، اگر انہیں نہیں بدلیا تو خلافت نہیں۔ نہیں نہیں کہہ رہا ਤੁਸੀਂ ਮੂਮਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੋ، ਮੂਮਨਾਂ ਤੱਕ نہیں انج نہیں کہہ رہے حسین صاحب اللہ تعالیٰ انج نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ امن دی حالت سے بدلے گا۔ کیوں کہہ رہے اگر بے امنی بھی رہے تو خلافت ہی رہے گی؟ ٹھیک ہے، بالکل نہیں بے امنی دی حالت بھی رہے، میری گل سن لو نا، سن لو اگلے دن سن لو۔
حسین صاحب اس آیت دے دو خلافت کی بے عملی بھی رہی ہے نا. سیمی ادری صاحب نو گل کرن دو. اس آیت دے دو حصے نے کہ اللہ تعالی خلیفہ بناندا ہے زمین دے اوتے. میں یہ نہیں کہنا ہے غلط ترجمہ نہ کرو. سن لو میں تینوں مفہوماً گل دس رہا ہاں پر نہ آکھو کہ میں ترجمہ پڑھ کے سنا دیا. اچھا جی ٹھیک ہے میں ترجمہ پڑھ کے سنا دینا. اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وعدہ فرمایا کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا آگے خلیفہ بن گئے. ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا دی تھا آگے آگوں جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. کیا ایک بندے دا ذکر نہیں ہو رہا فوراً تسی انہوں بدل. میں ایک بندے دا ذکر بھی نہیں کر رہا خلیفہ بے پا بنے گا. وعد اللہ الذین آمنوا یہ نہیں فرما رہا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے نو یہ کہہ رہا ہے. وعد اللہ المومن اللہ تعالیٰ مومن بندے نال وعد یہ نہیں کر رہا. وعد اللہ الذین اللہ تعالیٰ انہاں لوکاں دے نال. ٹھیک ہے حسین صاحب ہاں میری گل تے سن لو اے تسی اپنی تشریح پہلوں بھی تفصیل دے نال دس چکے ہو. اس ترجمے نو توڑو نا. نہیں تسی توڑ رہے ہو نا حسین صاحب. میں دسنا لاما لا جدوں مومن زیادہ ہون گے تے انہاں مومناں دے وچوں کامل مومن چنیا جائے گا. حافظ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وزیر صاحب. میں تو یہی بات کرنے آیا تھا, آپ نے میرے دل کی بات چھین لی. بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. میں نے کہا یہ میں کیا کیا ٹھہرے مجھے منو پھر حسین صاحب انہاں نہ ہون دیو. کلوڈ سرفر صاحب تسی کی گل کہہ رہے ہو کہ جو حسین صاحب کہہ رہے نے کہ ایک ٹائم دے وچ 5 6 بندے بھی خلیفہ بنے ہون گے تسی ادھر اگری کر رہے ہو. نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں. پوچھیں ان سے مجھے بولنے کا موقع دیں پلیز. جی بسم اللہ. انہوں نے یہ کہا کہ اس آیت کو پورا پڑھیں. اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بناتا ہے تو اسی وعدے میں شامل ہے کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اب جو بھی اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق ٹھہراتا ہے تو مناظرہ کرتے ہوئے ڈرے گا نہیں, اس کے خلیفہ جو ہیں وہ بھاگیں گے نہیں, اس کی جماعت جو ہے چھپی ہوئی رہے گی نہیں, ابھی تک خوف کی حالت میں نہیں رہے گی, وہ آپس میں اپنی ماؤں سے نہیں لڑیں گے, وہ ایک گورنر پہ جا کے چڑھائی نہیں کریں گے, وہ ام المومنین سے نہیں لڑیں گے, ان پر تلوار نہیں اٹھائیں گے. یہ بھی لکھا ہے. حسینی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ یا تو آپ یہ بولیں کہ آپ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں 50,000 صحابہ کا قتل نہیں کریں گے, یہ بھی لکھا ہے نہیں آیا. یہ بھی اس میں. ہاں کلاؤڈ سرفر صاحب سن لیں. اب آپ لیٹ آئے ہیں. اس سے پہلے حسینی صاحب اس آیت کا مفہوم اور تشریح کرتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے یہ بیان کر چکے ہیں, اور آپ کے علامہ صاحب یہ بات سن کر نیچے اتر چکے ہیں. انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ ہاں جس میں جو وعدہ ہے وہ ایک بندے سے نہیں ہے, اس سے وعدہ ہے کہ تم میں جب مومن ہوں گے ان میں سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, یعنی ایک ٹائم میں 5 6 خلیفہ بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے دوسری بات ان کی ترجمے کی بات سن لیں. اس کے علاوہ ان کا مدعا یہ ہے جن کی آپ سائڈ لے رہے ہیں. حسینی صاحب پلیز ترجمہ میں پڑھ کے سنا دیں گا. نہیں لے رہا, وہ قرآن کی صحیح بات کر رہے ہیں. حسینی صاحب میں غلط کر لیں. تو کلاؤڈ سرفر صاحب ان کا مدعا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو اس آیت کے مطابق خلیفہ بنایا گیا. ہاں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مطابق اس آیت کے مطابق خلیفہ نہیں بنایا گیا. اب ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو یہ خلیفہ بنایا گیا ہے, اور آپ آئے ہیں ہمارے خلاف کھڑے ہونے. آپ کو دیکھ لینا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ مخالفت میں اتنا مت بڑھ جاؤ کہ آپ الٹی پٹری پکڑ لیں. وہ بندے حضرت ابوبکر کی خلافت کو اس آیت کا مصداق نہیں ٹھہرا رہے, ہم ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ہماری مخالفت کر رہے ہیں. سن لیجئے, کوئی بھی خلیفہ ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اس آیت کا مصداق ہوں تو دیکھا جائے گا. لیکن مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اس آیت کا مصداق ہوں. اسی لیے اگر وہ یہ بولے میں اس آیت کا مصداق ہوں تو حسینی صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ بولے میں آیت کا مصداق ہوں تو وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا کے تحت اسی آیت کا حصہ ہے. اس کی زندگی میں بھی اس پہ امن ہوتا اور اس کی جماعت میں اس کے بعد بھی امن ہوتا. بالکل حسینی صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے مطابق حضرت ابوبکر اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں؟
सर मैंने आपसे ये कहा कि हज़रत मिर्जा साहब ने अपने आप को इस आयत आप दावा ले हज़रत अबू बकर, मैं हजरत अबू बकर का पूछ रहा हूँ, मैं हजरत अबू बकर का पूछ रहा हूँ। जी जी आप वो दावा ले आए ना, और मेरे किसका दावा ले आऊं? ठहर मिर्जा साहब किसका का दावा दावा ले है आऊं? कि वो इस आयत के मिज़दाक हैं। हाँ, मिर्जा साहब का दावा इस आयत से पहले हजरत अबू बकर खलीफा इसी आयत से बन चुके हैं, ठीक है। आप ये मान गए हैं हुसैनी साहब, ਹੁਣ प्लीज ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। देखिए एक मिनट, बड़ी अच्छी हुसैनी साहब सही हुसैनी साहब करन दो लगे। मेरी गल सुन ले 1122 सुन ले, हुसैनी साहब सही गल करन जी। हुसैनी साहब जरा दसो की गल करन लगे। मैं अर्ज कर रहा कि हजरत अबू बकर ने कदे नहीं किया कि मैं इस आयत दा मिस्ताक हूं। बिल्कुल हाँ, अच्छा, तो क्लोड नहीं सरफर साहब मिर्जा अगर साहब उन्होंने का नहीं दावा है तो कि वो वो नहीं इस है। आयत के मिज़दाक हैं। हाँ, जब हम क्लोड लोग सरफर नहीं साहब कहा तो हजरत अबू बकर ने अगर नहीं कहा तो वो इस आयत के मुस्ताक नहीं है। सर दावा मिर्जा साहब ने किया है कि नहीं हुसैनी साहब बेचिया ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ हुसैनी ना साहब। करें हुसैनी साहब या मनु ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ये जो दावा कोई कर अदा रहा करो है ना। वो अदरी साहब अल्लाह म्यूट करो, ताला अदरी साहब म्यूट करो, अदरी साहब में म्यूट झुका करो, है। अदरी साहब म्यूट करो, मदरूस करो। क्लाउड सरफर मेरा सिर्फ साहब इतना आप ये मौका बताएं, सर मैं सवाल नहीं, अबू आप बकर- ये बताएं, आप दावा नहीं, दिखा आप दें। बताएं, हम यहाँ पे हजरत अबू बकर की मैं बात आपको कर रहे दावा हैं। दिखा देता हूँ मिर्जा साहब का। आप हज़रत मैं सिद्दीक बता का देता हूँ, दावा मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं उस दावे को 101% सच्चा मानता हूं। उस पे बहस मैं आपके जवाब के बाद करूंगा जब आप यहां मुझे ये बता देंगे कि क्या आप हजरत अबू बकर ने दावा नहीं किया इस आयत का मुस्ताक होने। दिखाएं ना मुझे, तो क्या आप मिर्जा साहब का बात दावा सुन है ले, तो भी दिखाएं। बात तो सुन ले क्लोड सरफर साहब, प्लीज बात सुन लिया करें अगले बंदे के भी। उन्होंने आपके मुताबिक ये दावा नहीं किया कि वो इस आयत के मुस्ताक हैं। हुसैनी साहब के भी मुताबिक उन्होंने दावा नहीं किया कि वो इस आयत के मुस्ताक हैं। आप उनको इस आयत का मुस्ताक ठहराते हैं या नहीं ठहराते? सिर्फ इतनी बात का जवाब दे। बोल लिया आपने, बोल लिया, बोल लिया जी। कोई बात रह गई है सर? नहीं सर, जो आप अब आप म्यूट लगा लें। देखिए सर, जब मैंने यहाँ पे एंट्री मारी थी तो आप कुरान करीम का गलत फहम पेश कर रहे थे। हुसैनी साहब बिल्कुल सही तर्जुमा, सही फहम पेश कर रहे थे। बात यह है कि दावा जिसका है उस दावे के ऊपर वो बंदा बात करेगा जो उसकी जमात में से है। आप लोग उनकी जमात में से हैं, उन्होंने अपने आप को इस आयत का मिज़दाक ठहराया है। आप हजरत अबू बकर की म्यूट लगाएं, जमात के नहीं है सर, म्यूट लगाएं। शोर नहीं, मचाने का आप कोई फायदा गलत तरफ नहीं। दे रहे ना। शोर मचाने का फायदा नहीं है, शोर मचाने का फायदा आयत नहीं के है। ऊपर सुन ले, शोर मचाने का फायदा नहीं है। आप गलत रिश्तों पकड़ रहे हैं। शोर मचाने का फायदा नहीं है। ओ भाई, आप गलत पासा आपका- पकड़ रहे आप- हैं। सुनिए सर, हम यहाँ पे बात अब आप मुझे बता दें खिलाफत कि में कर रहे इस हैं। आयत के हम मिज़दाक यहाँ होने पे के इस बाद आयत को लेकर मिर्जा बहस साहब- कर रहे हैं, तो जी, जी। उस आयत इस को आयत लेकर बहस कर रहे के हैं मिज़दाक होने अबू के बकर के बाद, लिए। सर सुन लीजिए ना, अब आप सुनिए, इस आयत का मिज़दाक होने के बाद वो मनाज़रे में क्यों नहीं जा सके? इस आयत का मिज़दाक होने के बाद जमात आज छुप के क्यों रहती है? इस आयत का मैं बता मिज़दाक देता हूँ। होने के बाद पूरी दुनिया में इनके ऊपर बता देता हूँ, नहीं है। मैं बता देता हूँ। पूरी जिसने दुनिया दावा में किया है वो बताएगा। सुन ले। आप जब आए हैं ना, आपने सुनी है आधी बात, आपको ये समझ नहीं आई कि हम यहाँ पे ये डिफेंड नहीं करने बैठे हुए कि मिर्जा साहब इस आयत के अलैहिस्सलाम इस आयत के मज़दाक हैं या नहीं। हम ये साबित करने बैठे हुए हैं। ओ भरावो, ओए खुदा दा ना जे गल नूं समझो, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਸ ਆयत ਦੇ ਮੁਸਤਾਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮੁਸਤਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮੁਸਤਾਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਲੌਡ ਸਰਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹੋ अगली गल ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਕਿ अल्लाह ताला ने मैं इस कहूंगा आयत में ये नहीं कहा कि इस आयत भाई का जो मिज़दाक हजरत है वो अबू बकर दावा को करेगा, आप लेकिन मिर्जा साहब ने दावा नहीं किया सुन है। ले, मिर्जा साहब ने दावा मिर्जा किया, साहब मैं का उसकी दावा बात का इसलिए आपको बातिल होता जवाब है कि दूंगा। आज तक- आप सिर्फ मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। मिर्जा साहब आप का मुझे दावा इस है। सवाल का आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि हजरत अबू बकर को इस आयत का मिस्ताक आप समझते हैं या नहीं समझते, या आप हुसैनी साहब की समझ को ही अपनी समझ समझते हैं? इतनी बात बता दे, बात खत्म होएगी। मैंने रिकॉर्डिंग बंद करनी है। हाँ, आप रिकॉर्डिंग ऑन करें, आप रिकॉर्डिंग ऑन करें। रिकॉर्डिंग में दे जवाब। प्ले करता हूँ अपनी से। सुनिए, दे जवाब, बात फिर सुनिए, दे जवाब, जवाब दें, अगर हिम्मत है तो जवाब दें। मैंने आपको
जो मैंने आपसे, आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं ना, क्या? वो आप इसलिए कर रहे हैं कि बात आ गई मिर्जा साहब पर। हाँ, और बात अभी- मैं म्यूट कह करें, रहा हूँ म्यूट कि करें, मैं म्यूट मिर्जा करें, साहब म्यूट करें। ऐसे नहीं, की मिर्जा खामोश साहब हो की जाए, बात खामोश हो जाए, आपके मतलब जवाब के खामोश हो बाद जाए। करूंगा, खामोश तो अरे लेकिन बाबा, बात तो आप में करने दो। हिम्मत नहीं है जवाब देने की। नहीं, सर, एक ये मिनट, बात है, मिर्जा ये साहब असल का बात मुगल है। पाया जाता और कुछ नहीं। मिर्जा बात साहब जा रही है ये मिर्जा बात है साहब, असल में क्लाउड सर्फर साहब, आप जो खुद असल सोचें बात मुझे ये कि बता जो रहे हैं सवाल जो कि अपने वला अकीदे, युबद्दिलन्नहुम अपने मिन बादि बयान, खौफिहिम अमना के अपने तहत कुरान मिर्जा मजीद साहब झूठे की हुए कि तशरीह सच्चे बता हुए। नहीं सकते। वला मिर्जा साहब, सुनो, युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम हाँ जी। अमना के दो तहत मिर्जा लफ्ज़ी साहब जवाब है का ये उसका, मैं बता दावा देता हूँ, मैं है बता कि दूँ, मैं सच्चा बता है। दूँ। 1122 ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 1122 ਸਾਹਿਬ आप ਇੱਧਰ इतना ਉੱਧਰ बता दें ਜਿੱਧਰ मिर्जा ਮਰਜ਼ੀ साहब का ਜਾਂਦੇ ये ਨੇ दावा झूठा है कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सच्चा है। ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰ, ਕਲਾਉਡ ਮੈਂ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ- ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ ਅ ਮੈਨ, ਬੀ ਅ ਹਾਂ। ਮੈਨ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋ Be a ਕਿ man, ਆਇਤੇ ਹਾਂ। ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਹੈ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ Be a ਇੰਨੀ man ਗੱਲ ਦਾ and ਜਵਾਬ answer ਦੇ the ਦਿਓ। question. ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਉਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ सर ਸਰ? जी सुनिए, अब सुनिए, ਯਾਰ मेरा आपको ये सवाल कैसे है ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ जी, दावा- ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਕਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ पूछता हूं, ਸਰ। मैं पूछता हूं, ਉਹ मैं ਕਲਾਉਡ पूछता हूं, ਸਰਫਰ मैं ਸਾਹਿਬ पूछता ਨੂੰ हूं, ਪੁੱਛ ਲਓ, मैं ਅਗਰ पूछता ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇhtਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਮੈਂ 1% ਵੀ ਚੱਕ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ अच्छा, ਜਾਂ चलें, ਮੇਰੀ चलें, ਜ਼ਬਾਨ चलें, ਲੜਖੜਾਈ चलें, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ फिर इस तरह एक मिनट, करते हैं, फिर इस तरह करते ਤੁਸੀਂ हैं। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ खिलाफत ਸਾਡੇ खलीफा ने साडी खलीफा ने? एक मिनट क्लाउड भाई, इसका मैं इलाज करता हूँ, 1122 साहब, क्या आप हजरत अबू बकर को आयत इस्तखलाफ का मिसदाक मानते हैं? 101% मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, दो बंदे बात नहीं करेंगे, दो बंदे बात नहीं करेंगे, सर आप मेरी बात सुनिए, ऐसे नहीं होता। 100% डंके की आप चोट मुझे पे मानता हूँ। मिर्जा साहब का दावा बकर को वो आयत इस्तखलाफ का मिसदाक मानते हैं। क्लाउड सरफर राजा साहब, क्लाउड सरफर राजा साहब, बात सुने, ओ बात सुन लें, बात सर ये बता दें, बात सुन लें, मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ। उन्होंने मिर्जा साहब की बात करनी है, यार वो बात मिर्जा तो साहब सुन को लें, चुटलाने के लिए हाँ, आई है। सब बात सुन लें। भाई हाँ, मैं भाई इसलिए तुम्हें कहने आया बताया हूँ, क्लाउड सरफर साहब, उनका क्लाउड सरफर साहब, वो देखें, वो मुबश्शिर अदा ने मुझे पूछा क्योंकि मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा को मानता हूं, मैंने एक सेकंड भी स्टॉप नहीं लगाया, फौरी तौर पे जवाब दिया, जी मैं मानता हूं। अगर आप मानते हैं, का मिजाज समझते हैं? आप मानते, मैं नहीं मानता, ले अल्लाह जवाब, ले क्यों नहीं जवाब मानते आप, क्यों नहीं ले मानते? जवाब, क्यों? मैं बता देता हूँ, क्यों कि ये मेरा चैलेंज है, ये चैलेंज भी है। साबित कर दे कोई बंदा कि उनके दौर में फसाद नहीं हुआ था, साबित कर दे कोई बंदा कि उनके दौर में बगावत नहीं हुई थी, साबित कर दे कोई बंदा कि उनके दौर में खसारा नहीं हुआ था, सर मैं मान जाऊंगा। अब मुझे ये बताएं, ना मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया, अब आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे, साहब अपने शहर से बाहर आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे। फसाद का दौर था, मैं बताता हूँ, वो दौर हजरत उस्मान वाला दौर था, क्या बात कर रहे हैं? वो दौर हजरत उस्मान वाला दौर था, जैसा हजरत उस्मान के साथ दौर था वैसा ही दौर था। पता भी आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। चलिए सुने जवाब, सुने जवाब, इसका भी जवाब सुन ले, इसका भी जवाब हो गए। मैं बता देता हूँ। क्लाउड सरफर, सारे मुसलमान थले बैठे सुन लो, क्लाउड सरफर साहब को मैं सिर्फ एक सवाल किया है, अगर कोई गैरतमंद मुसलमान है ना, वो इन्हों अपनी बराड़ से भी बुला के पूछ सकता, जरूरी नहीं कि सानू ही जवाब लैके दिओ, तुसीं खुद भी इन्होंने पूछ सकते हो कि जदों तुहानू एक बंदा पूछ रहा है कि क्या हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नू तुसी इस आयत दा मुस्ताक समझदे हो या नहीं समझदे? क्लाउड सरफर साहब क्यों झक रहे ने, क्यों डर रहे ने, क्यों परेशान ने? इन्हां दा जाके ईमान चेक कराओ, इन्हां दा जाके खून दा टेस्ट कराओ, इन्हां दा जाके सारा कुछ कराओ कि इन्हां दा को सब कुछ ठीक है, अगर नहीं ठीक ते इन्हां नू समझा के लियाओ। कल नू अगर बंदे इत्थे होण साडे सामने बहन, कम से कम इस गल दा जवाब दे देण कि हजरत अबू बकर नू इस आयत दा मुस्ताक समझदे ने या नहीं समझदे। ठीक हो गया, अब आप म्यूट लगाएं। एक तरफ तो कहते हैं मैं
अली के यकीन जमाने करें में फसाद क्लाउड था भाई, मैं और मिर्जा मुबशर साहब के रजा जमाने में अमन था। क्लाउड भाई मुबशर बात साहब करते आप मानते हैं ना हज़रत तो अली बकर के को ज़माने में सहायता फसाद का था। मैं और एक मिर्जा साहब के जमाने में क्लाउड फसाद भाई नहीं था। क्लाउड भाई हजरत एक मिर्जा तरफ साहब कहते की हैं बात कि कर हज़रत रहे हैं। अली के जमाने में ओए अमन की क्लाउड भाई सूरत बात हाल नहीं सुन लो, थी, ओ बात जबकि सुने मिर्जा आप, साहब के जमाने और में नीचे अमन से का बड़ा ऊपर थोड़ा शुरू हद हुए हो गई हैं। जी, हद हो और गई यार। क्लाउड भाई बात सुने, हजरत अली चौथे खलीफा थे, हम पहले मजे की बात है, कर रहे देखो हैं। नीचे लोग क्या लिख आप रहे हैं उल्टा कि क्यों मिर्जा चल- बशीर आप के दौर उल्टा में क्यों हकीम चलते नूरे हैं? की औलाद को कादियान से निकाला गया। लो भाई अमन की सूरत देखो आप, यार देखो, अब खलीफा आप- के आप बच्चों को देखो, कादियान से बात निकाला सुनिए, जा रहा है। आप देखे ना, ये दाढ़ी अमन से है ना, दाढ़ी से अमन है, पकड़ के किसी खसारा खलीफा है, को और सुन फिर ले, भी आपका दाढ़ी मिजाज। दाढ़ी से पकड़ के किसी खलीफा को मिंबर से उतारा गया था। जी किसको? हजरत उस्मान दाढ़ी से को किया था। दाढ़ी से हाँ। पकड़ कर किसी खलीफा को नहीं मैं मिंबर बता से देता उतारा हूँ, गया था। हजरत ये हजरत आपने उस्मान जो को भी किया आपने गया था, बात की नाउज़ुबिल्लाह, है, जो भी हजरत आपने उस्मान बात को की है, ये किया आप गया सामने था। लगा सकते हैं बिल्कुल। सही सनद के क्यों साथ, क्यों क्या 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 सही सनद के साथ लगा सकते हैं। ओ भाई कौन सी सही सनद? आपने सही सनद से बात कर रहे हो तब आसान से। है। अब ये बात जो की आप है, सही सनदों से आप आप कौन सही सी सनद से ले कौन आओ सी सनद सामने, को आप वरना सही आप बोलो मानते आपने झूठ हैं? बोला। सुने सुने आप कौन सी सनद को सही सही सनद मानते ले हैं? आओ, वरना बोलो आपने आप झूठ कौन सी बोला है। सनद को सही मानते हैं? मैं आपकी सही चलो, सनद को सही नहीं और मानता। बताओ, फिर और बताओ। मैं ये आपकी बात सही जो सनद आपने को सही की नहीं है, मानता। वो लेकर आओ और भाई सामने लगाओ कौन और सी बोलो सही सनद? से। कौन सी सही सनद? इसीलिए कौन मैं सी सही कहता हूँ सनद? कि वो भाई कौन सी सही सनद? हुसैनी अहले साहब शियों वाली सही सही कहते सनद? हैं, अहले हुसैनी सुन्नत वाली साहब- सही सनद? या हुसैनी साहब बरेलियों वाली सही सही कहते सनद? हैं कि आप कौन सी कुरान सही का गलत सनद? तर्जुमा कर रहे थे ओ मेरे भाई मोहतरम, कौन सी सही और कुरान का सनद? गलत काम ले और रहे यार थे। सनद अच्छा, कौन बात सी है? सुनो, सही है तो बात बताइए। सुनो, बात आप करके सही कह रहे तर्जुमा हैं। कर दो ना, सही जी, जी। तर्जुमा करके सही बताओ, तर्जुमा करके तर्जुमा ये है सही कि तर्जुमा करके हमें ये हजरत बता दो कि अबू हजरत अबू बकर है या नहीं? मिर्जा साहब हजरत ने अबू जब बकर आते हैं कि नहीं? दावा किया आयत है, इस्तखलाफ के वो मिस्दाक हजरत उनके अबू जमाने बकर में हैं वाला या जो नहीं? ओ भाई इन्ना डर मैं आज तक किससे अल्लाह रहम करे। इन्ना मैं यकीन मनो एडा डरपोक मुसलमान आज तक नहीं देखिया। अच्छा सर, डरपोक अगर मैं देखना, यकीन करें, इन्ना मैं अपना डरपोक किसी ने देखा। खत्मे नबूवत दा मुजाहिद मैं जिंदगी ते नहीं देखी। कसरे सलेब यकीन तो करें, उसके बाद गल भी कर दे हम। यहीं पे बैठ के वन साहब वन साहब, बैठ के मैं- क्या ऐलान किया है मैं- कि कसरे सलेब के एक बाद मिनट, कि एक इतना मिनट, डरपोक वन- वन- खलीफा है कि टू- वापस नहीं जा सकता। खिलाफत का तो इतना बड़ा चले कर ऐलान लें, है, आप डरपोक बातजुबानी की कर हद ये लें, कि वो बातजुबानी अपने कर लें, उसलूब लेकिन से इस बाहर चीज नहीं का निकल जरूर सकते। जवाब दे दें भाई कि हजरत खिलाफत अबू का बकर को हाल मानते ये हैं। है। अच्छा चले गए नहीं। देखें अहमदी अकलियत में हैं, वो जो अक्सरियत में एक बंदा है वो बैठ के तो ज्यादती कर रहा है, तो ये नहीं ठीक। अहमदियों को बिल्कुल जरूरी है। अहमदी अकलियत। लेकिन ये है कि अहमदी अकलियत सिर्फ इस टाइम मतलब अहमदी इस वक्त 2 3 4 5 6 हैं। तो लेकिन छह कितने ने सैनी साहब? छह कितने ने? एक अक्सरियत में मैंने उसे हटा दिया। नहीं हुसैनी साहब, ये देखें आप ਤੁਸੀਂ ਤੇ कि ਪਾਕਿस्तान वाली असम्बली वाला काम ਕੀਤਾ। हमारी अकलियत हो या हम अक्सरियत हो, हम या। एक गैरतमंद मुसलमान को ये नहीं हाँ। मना सके कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को कह दे कि वो आयत इस्तखलाफ के मिसदाक थे। ऐसे हम देखें कितने बात यह है कि कमजोर लोग इसका हैं। गैरत से नहीं, इसका हकीकत से ताल्लुक है। हकीकत ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तो फिर वो नीचे से शुरू हो गया, फिर वो अच्छा अगर नहीं हकीकत हुसैन से साहब मैं ये ताल्लुक नहीं हो- कह रहे, ऐसा ठहरे ठहरे हुसैन साहब हम ये भी नहीं कह रहे थे कि वो हाँ में जवाब दें, वो ना में भी जवाब दे सकते थे, लेकिन जवाब तो दे सकते थे ना, नहीं, बात ये है कि ये कि बात मतलब जवाब नहीं देना। ये बात क्वेश्चन नहीं अराइज नहीं हुआ। नहीं तब- हुसैन साहब एक मिनट, हुसैन साहब ये सॉरी बात मैं बड़ी देर बताई। हुसैन साहब ये- देखें, उस चीज का जवाब ये तो नहीं था कि अगर हम उनसे पूछें कि आप हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत उमर को, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान को आयत इस्तखलाफ का मिसदाक मानते हैं, तो उसका जवाब ये तो नहीं कि नहीं मिर्जा साहब हजरत अली को आयत इस्तखलाफ का मिसदाक नहीं मानते। क्या इसका जवाब ये है? असल कि में बजाय इसके इसका ताल्लुक तो ये है कि हर कोई कुछ ना कुछ मान सकता है और जो मर्जी मान ले, और किसी मानने में कोई किसी आदमी को मना नहीं कर सकता कि तुम क्यों मान रहे हो। मसलन साइकिल को अगर कोई आदमी घोड़ा मान ले या घोड़े को बिल्ली मान ले तो ठीक है, ऐसे कर सकता है। तो इसमें कौन मना करेगा उसको कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका जवाब ये होगा कि हम मानते हैं, ठीक है बात। उसकी हम हाँ, हम- अगर नहीं मानते, अगर नहीं भी मानते तो उसका काम बनता है ना फौरी तौर पे जवाब दे दे, हाँ मैं नहीं मानता अगर मुझसे। हाँ, देखे ना, हाँ, ये तो कह सकता है ना कि भाई ये मैं नहीं इसको मानता। बिल्ली मानता हूँ, बेशक इसको। मैं आपकी तायद कर रहा हूँ। हाँ नहीं हुसैन साहब, ये तो कह आपके- सकता है ना कि इसको मैं बिल्ली मानता हूँ, बेशक इसको आप पैडल लगे हुए मानने हैं। वाले हैं, उसमें बड़ी सिंपल सी बात है, वो उनके पता नहीं जेर में क्यों नहीं आई। बड़ी मोटी बात है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को जिन लोगों ने खलीफा बनाया ना, उन्होंने उनको याद कराया कि हम आपको आयत इस्तखलाफ की वजह से खलीफा बना रहे हैं, ना हजरत अबू बकर ने खलीफा बनने के बाद उनको बताया कि तुम्हें पता है मैं क्यों खलीफा बन गया हूँ, मैं आयत इस्तखलाफ की वजह से बना हूँ। और जितना अरसा वो रहे ये बात उनके ज़ेरे बहस नहीं आई। उनकी हाँ किताब जी, उनकी जो जितनी
रवायात जी, जी। मुयस्सर हैं जो पढ़ी जाती जी। हैं, रिकॉर्ड उनमें से कुछ पढ़ा भी गया है, सुनाया भी गया है कि उन्होंने ये खुतबा दिया, ये नसीहत की, ये बातें की, किसी न किसी किताब की तारीख की किताबों में होंगी। तो अगर किसी जगह मिल जाए कि उन्होंने एक तकरीर ये भी की थी कि इस आयत के तहत मैं खलीफा बन गया हूँ, या लोगों ने कहा हो हाँ सुन ले कि हमने जी, जी। ये इस आयत के तहत बना दिया, तो बड़ी अच्छी बात। हुसैनी साहब असल बात ये है कि आप जो कह रहे हैं ये आपका मानना है, कोई बात नहीं, मेरा आप मानना माने, कोई हम नहीं। आपको सुन तो ले मेरे साथ है सुन तो ये ले तो- ओ भाई भाई ये ये जो को मानने आपके वाली मुताबिक कहानी है ना, ये मानने अच्छा। वाली कहानी जो है हाँ जी। और ना मानने वाली कहानी, ये आपके साथ है, मेरे साथ नहीं। मुझे ना ये कहें ठीक है मैं- ठीक नहीं है तो इस तरह तो मोमिनीन के साथ भी लिपट जाती है, ना कोई अपने आप को मेरी- मोहम्मद कहता है, ना कोई उसको कहता है कि तुम मोहम्मद हो। मेरी हाँ ठीक वो है भी सुन ले। सामने अच्छा पड़ा। अच्छा हुसैनी साहब आपकी आप अब ये बात जो हमें बात जबरदस्ती आप कह रहे हैं, मनवाना चाहते हैं। जो बातें आप कह रहे हैं मैं उसका एहतराम करता हूँ कि उसका सबूत है या नहीं। आप उसे वैसे मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप मानते हैं इसलिए मैं उसका एहतराम करता हूँ। आप मानते हाँ हैं। बस ठीक है, ये है कि अगर आप मानते हैं आप मानते जाएं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो बंदा सुन, उसके मानने ना मानने से कोई बात नहीं। अच्छा चलें, आप नहीं मानते, आप सिर्फ बयान कर रहे मैं हैं, सिर्फ आपने अल्फाज दे रहे हैं मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी। कि क्या अर्ज मुझे कर आप रहे ये हैं मानते हैं, आप वो मानते हैं, इसकी जरूरत नहीं। बात जी। इतनी है कि आप जिस बात के मतलब दावा फरमाते हैं कि हमारा ये मानना है, हम ये मानते हैं, हम ये कहते हैं, ज़रूर आप कहते रहे, मैं आपका एहतराम करता हूँ कि आप जो भी कहते हैं वो आप कह सकते हैं, आपको हक है, आप कहते रहें, उसको दोहराते भी रहें और कई कई दफ़ा कहते रहें। ठीक है बहुत अच्छी बात है जी। हाँ अस्सलामुअलैकुम हुसैनी साहब, बात ये है सलाम कि कर जब सकते हैं? अल्लाह जी जी कर लो जी। मैंने कहा सलाम कर सकते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हालत वीत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है। बात ये थी, बुनियादी बात हमने उठाई थी कि खलीफा बनाने का जो अमल है वो दो तरह से है, या अल्लाह ताला खलीफा बनाता है या बंदे खलीफा बनाते हैं। अल्लाह ऐसा ताला नहीं है के सर जी। खलीफा अल्लाह ताला के खलीफा बनाने की बातें भी मौजूद हैं, लिखी हुई, और बंदों के खलीफा बनाने की बातें भी मौजूद हैं। लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दोनों को मिला रही हो तो फिर क्या करना चाहिए हमें? क्या मिला के, क्या उनकी क्या चीज बना रही हो उसको? कि अल्लाह ताला मोमनों से अबू बकर के सिवा किसी को खलीफा नहीं बनाने देगा। ये कोई हदीस होगी जो आप पढ़ते रहे? मैं कब कह रहा हूँ कि ये तो गलत है? मैं ही तो कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं कि दो काम हो गए, मैं ये एक बंदे मैं बना रहे हैं, समझ की बात एक कर किसी रहा को हूँ। अल्लाह बनाता है। मैंने यार कह रहा हूँ कि भाई साहब, जिसको बंदे बनाते हैं उसी को अल्लाह बनाता है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें अल्लाह ने बनाया, और हदीस ही हाँ, पढ़ी। उन्होंने नहीं कहा, तो वो भाई आपके मुताबिक ये सुन ले, हदीस और खलीफा हमारे बनने वालों के लिए दरमियान हाँ हमेशा फासला रहा है। ये हदीस किसी हाँ। और जगह पड़ी रही है, ये हदीस बहुत बाद में आके मिली है, जाहिर ठीक है, हुई है, कोई बात वो नहीं। पढ़ते नहीं बेशक उसको, कोई ठीक है, बात अच्छी नहीं, बात है। हाँ कोई बात नहीं सर, जब हुसैनी खलीफा साहब, लेकिन यह है कि आप मान रहे हैं, जब जो आप मान रहे हैं, सुन ले, जब आप मान खलीफा लोग सानी साहब बना अगले रहे की भी तो थे। सुन लें, सानी साहब अगले ਦੀ ਵੀ तो सुन लो प्लीज। मैं नहीं गल कर रहा वा कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ, लेकिन जो ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ। ਯਾਰ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਕੌਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 66-77 ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੋਮਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਖੁਦਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ खुदा दा बन गया। इस लई सानू ये कहना लाजम हो गया कि हजरत अबू बकर नू अल्लाह ताला ने बनाया। किदे कहन ते बनाया, कौन बनाया, किस तरह बनाया, किदे विच हथ सन, किने नहीं सी मन्निया, किने, ये गल्लां बाद दियां ने।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਾਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਸਰਫਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਕੀ? ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। मुझे असल में ना सवाल तो समझ नहीं आया कि बेसिकली बात हो किस चीज़ पे रही थी, कि ये जो आयत है इसके साथ ये इसमें ख़ास मुद्दा क्या था, मतलब इसमें मुझे समझ नहीं आया। बात ये हो रही थी, और साथ में ये पूछो, इन्होंने एक हवाला दिए बुखारी शरीफ का, वो क्या था ना, मैं भूल गया। 66 हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि अल्लाह ताला और मोमिन हज़रत अबू बकर के सिवा किसी और पे राज़ी नहीं होंगे या उनको खलीफा बनाएंगे, कोई इस तरह का मज़मून है। ये हदीस है जी। ये हदीस जो है इससे अफजल एक और कलाम है। इस हदीस का कलाम इतना अफजल नहीं है जिससे वो कलाम इससे ज़्यादा अफजल है। वो है कुरान करीम का कलाम, जो अल्लाह का अपना कलाम है। अल्लाह का कलाम सबसे ही अफजल होता है। ये हदीस नंबर क्या था जी? 66 क्या बताया इन्होंने, फरमाया? मैंने ना ये पिछले दिनों लगाई थी, मैं अभी स्क्रीनशॉट ढूंढ रहा था, मुझे प्रॉपर तौर पे वो स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा, लेकिन ये है कि ये 6677 हमारी जमात के रेफरेंस के मुताबिक, मैं जब वो इस्लाम 360 में देखा तो वहाँ पे ये नंबर नहीं है, ये नंबर किताब वाइज लगा हुआ है 6677। अब पता नहीं ये इंटरनेशनल नंबर में आता है या कहाँ पे आता है, लेकिन ये कि ये मैंने इससे पहले यहाँ पे बुखारी से निकाल के दिखाई हुई है, लेकिन अभी मुझे वो स्क्रीनशॉट मिल नहीं रहा। लेकिन जो जमात के रेफरेंस से मिला मुझे वो यही मिला कि बुखारी 6677। ठहरे मैं एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ। जो ये देख लें हुसैनी साहब, ये खुला तजाद नहीं है। ये हमें जकी गुलाम साहब ने 100 फूल मुझे मारे हैं, 100 फूल 1122 साहब को मारे हैं, और तारिक चौहान साहब हमें डराते धमकाते हैं, जकी गुलाम साहब हमें फूल मारते हैं। ये है जी सही बुखारी किताब अल हकाम बाब अल खिलाफा हदीस नंबर 6677। ये लगाया हुआ है जमात वालों ने अल फजल के अंदर ना, मैंने जहाँ से ये वाला लिया, लेकिन ये ओरिजिनल हदीस का नंबर जो है वो मुझे, जब मैं वो इस्लाम 360 पे जाता हूँ तो वहाँ पे ये नंबर पे नहीं है हदीस। ये मैं क्लियर कट बता दूं बात, हो सकता है इंटरनेशनल नंबरिंग हो या कोई और नंबरिंग हो। मेरा ख्याल है जी जी कि ये हदीस गालिबन फ़ज़ाइल असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें बाब में है कहीं, खिलाफा में लिखे है, बाब अल खिलाफा है ये वाली जी, खिलाफत के बाब में है ये कोई 3000 की समथिंग आसपास में होगी अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे इसको। लेकिन वो मैंने बताया कि ये जमात वालों ने लगाई है, इसलिए ये नंबरिंग का कोई समझ नहीं आ रही, नंबरिंग चेंज होती रहती है। जी जी जी, लेकिन इसमें कोई बहस मुबाहिसे वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन साहब हम ये कर रहे हैं, जो हम मुतालिया करते हैं कुछ तारीख का, मजहबी किताबों का, और उन वाक़यात का मुशाहिदा करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा था और क्या क्या सहीफ़ों में लिखा हुआ था और क्या मुतलका बातें थी। तो हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा खलीफा बनाने का इरादा फरमाया, लेकिन किसको खलीफा बनाना है उसका अल्लाह ताला ने नाम नहीं बताया। फरिश्तों को ये बात कही कि मैं खलीफा बनाने लगा,
اور اس کے درمیان ایک ڈسکشن چلی جو پہلے سپارے میں موجود ہے۔ دوسری بات قرآن کریم سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو خلیفہ بنایا، نام لے کر ان کو کہا کہ یا داؤدو انا جعلنا کا خلیفتاً فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ زمین میں کا لفظ بڑا ضروری ساتھ آتا ہے، خلافت کے ساتھ زمین کا لفظ لگنا، خلیفتاً فی الارض ہونا ضروری ہے۔ جو خلیفتاً فی الارض نہ ہو وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بھی خلیفہ بنائے، تو وہ اس کی صورت وہ نظر آتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنی سعدہ میں لوگ جمع ہوئے اور دونوں گروپوں کے درمیان اختلاف رائے بھی ہوا۔ ایک نے کہا کہ انصار سے ہو، انہوں نے کہا نہیں مہاجرین سے ہو، پھر کسی طریقے سے انہوں نے سیٹ اپ کر کے بہرحال ایک کو راضی کیا۔ تاہم کچھ لوگ ناراض بھی رہے، انصار میں سے انہوں نے بیعت نہیں کی، بڑے کبار صحابہ تھے۔ تو لوگوں نے ہی بنایا اور لوگ ہی نہ ماننے پہ مصر بھی رہے۔ تو یہ واقعہ لوگوں کے خلیفہ بنانے کا، اور پھر وہ خلیفے لوگ بناتے رہے۔ وہ لوگوں کی بنائی ہوئی خلافت راشدہ 1924 تک چلتی رہی۔ 1924 میں حضرت امیر المومنین حضرت خلیفہ عبد المجید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو مارچ میں معزول کر دیا انگریزوں نے، اور آپ ایگزائل ہو کے فرانس تشریف لے گئے، اور 1924 سے 1944 تک 20 سال کا عرصہ آپ وہاں قیام فرما رہے، اور پھر کچھ بڑی تنگیاں مشکلوں کے وقت اس میں حضور بیمار ہوئے، ان کو کچھ وظیفے کے، تو ان کی ایک بیٹی تھی تو شاوار جو آصف جہاں سے شادی ہوئی تھی حیدرآباد میں، انہوں نے 300 پاؤنڈ ماہانہ بھجوانے کا انتظام کیا، لیکن انگریز اس کے راستے میں حائل ہوئے، آپ کو بڑی دشواریاں پیش آئیں۔ اسی طرح پھر جب وفات کا وقت قریب آ گیا تو ایک بہت عالی شان مزار جو کروائی تھا انڈیا میں تیار کروایا گیا، لیکن انگریزوں نے اجازت نہیں دی، اس لیے آپ کی تدفین وہاں نہیں ہو سکی۔ تو حضور کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیع میں عمل میں آئی 1944 میں، لیکن نہ کوئی مزار بنا، نہ کتبہ لگا، نہ کچھ۔ تو یہ ہے خلافت کا، جو لوگوں نے خلافت بنائی تھی خلافت راشدہ، اس کا آخری انجام، آخری شاہکار، اس کا وہ مظہر اور پرتو، وہ حضرت امیر المومنین رخصت ہوئے اس دنیا سے۔ اس میں لوگوں نے یہ رویہ بھی اختیار کیا کہ کسی حصے کو خلافت راشدہ کا، کسی حصے کو کہا اس کو ہم خلافت راشدہ نہیں مانتے۔ کسی جگہ خلیفہ بنانے کا یہ طریق رہا کہ لوگوں نے مل کے بنا دیا، کسی جگہ پہلے والے خلیفہ نے دوسرے کو نامزد کر دیا، یہ طریقے انتخاب تھا۔ تو اللہ نے نہیں بنایا بلکہ لوگوں نے یہ طریقے اختیار کیا۔ تیسرے میں انہوں نے 6 آدمیوں کی کمیٹی کے ذریعے، جبکہ ایک آدمی کو خلیفہ نہ بننے کی ہدایت تھی، تو اس کے ذریعے سے 2 آدمیوں میں ٹاسک کیا گیا اور آخر میں خلیفہ بنا۔ چوتھے خلیفہ کے وقت میں کوئی کارروائی زیادہ منضبط نہیں ہو سکی، 5ویں میں بھی نہیں ہو سکی۔ 5ویں خلیفہ راشد جو تھے انہوں نے خلافت راشدہ آگے ایک نئے خلیفہ راشد کو عطا کر دی۔ تو انہوں نے اپنے ولی عہد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے نام، انہوں نے سمجھا کہ یہ سب سے زیادہ لائق ہیں جو بہتر طور پہ نظم و نسق چلائیں گے، اور اس وقت کے کبار صحابہ نے بھی بیعت کی، ام المومنین حضرت عائشہ بھی موجود تھی۔ وہ یہ سارا نظارہ انہوں نے دیکھا، اور 5 آدمیوں نے، لاکھوں آدمیوں میں سے 5 آدمیوں نے معذرت کی جو حضرت امیر المومنین نے قبول فرما لی۔ تو بڑا متفقہ طور پہ اس طرح خلافت کا انتظام لوگ کرتے رہے، اچھا اس نے انتظام تھا، اچھا طریقہ انتخاب تھا، یہ ہے، اسی کو ہم خلافت کہتے ہیں۔ لیکن ان خلفاء نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ قرآن کریم کی جو فلاں آیت ہے اس کے تحت ہم خلیفے بن رہے ہیں، ہم اس کے مصداق ہیں، انہوں نے ایسا کوئی خطبہ نہیں پڑھا۔
یہ بعد میں کہیں دریافت ہوا ہے، اب تھوڑے عرصہ پہلے انہوں نے اس آیت کے تحت لوگوں کو خلیفہ قرار دیے، اس وقت یہ نہیں تھا۔ جزاک اللہ ثانی صاحب، ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਟੋਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? نہیں ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਰੋਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? نہیں کوئی نہیں رکا۔ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ جی جی ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਦ ਬਿਨ ਉਬਾਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ایگزیکٹلی ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਤਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਬਾਇਨ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਤਾਕ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਸਤਾਕ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇਦ ਦੇ ਮੁਸਤਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲੈ ਠਹਿਰੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਮਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਮਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਨਹੀਂ ਸਭ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਰੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ अली वाला साहब सवाल तो सुन लो। चलो ठीक है, सवाल सुन लो, सिर्फ एक सवाल सुनाओ। आपका वैसे बात मैं पूछना चाह रहा हूँ 1122 साहब से जी। मेरा ख्याल है कि अभी ये टाइम मुतय्यन तो नहीं है कि आप ही सवाल पूछेंगे, आप ही जवाब कोई बात नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल। काफी देर से आप अबूजर साहब जी मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरा एक सवाल का जवाब ले लें, अली वाला साहब से। उसके बाद मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, ठीक है? अली वाला साहब, क्या हजरत अबू बकर इस आयत के मुस्ताक थे या नहीं थे? इतनी बात है सिर्फ। उन्होंने तो कभी इस चीज को ऑन नहीं किया। तो अगर मेरी राय पूछनी है या किसी और की पूछनी है तो वो जो है वो कोई और भी बता सकता है या मैं बता सकता। लेकिन अगर उनका पूछना है तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इस आयत के मिसदाक हूँ और मैं जो है ये इस आयत के तहत जो है खलीफा बना। यानी वो नहीं है। फिर वही पुठी गाल बसरा साहब। हाँ अच्छा, मतलब अगर कोई बंदा नहीं कहता, अगर कोई बंदा मिसदाक है ने उन्होंने जे अगर किया तो है ने, बिल्कुल है ने। हाँ जी, ते जे अबू बकर सदीक ने नहीं किया तो फिर मैं किस तरह कहां के कहंदे ने वो मिसदाक ही ने नहीं ने। मैं कह रहा फिर ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਰਾਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੈਠਿਆ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਦਾਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੰਨਾਓ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा कि अपने अल्फाज में डरियों बगैर बी अ मैन एंड जवाब दे दियो कि क्या हजरत अबू बकर इस आयत दे मुस्ताक सन या नहीं, क्योंकि तुहाडे मुताबिक उन्होंने दावा नहीं किया। ते क्या वो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਸਤਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। बसरा साहब ਗੱਲ मेरा ख्याल में अली वाला भाई साहब मैं जवाब दे दो अफसर साहब। मैंने असल में जाना था
मुझे ਜਵਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਜਿਓ ये इनको जवाब दे, क्योंकि इन्हें इत्माम उज्जत करनी है, तो ये जवाब दे दीजिएगा, जबरदस्ती दे दीजिएगा, ठीक है? नहीं, इसमें जबरदस्ती की क्या बात है अबू नहीं जुबैर? बशर रज़ा भाई देखें, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा मतलब कि जवाब अगर आप नहीं, मुझसे मांगेंगे बस तो मैं बात भी इस तरह ये- जवाब दूंगा नहीं, फिर। आपका जो तरीके तर्ज कलाम है ना वो भी दुरुस्त नहीं है। वहाँ उसमें क्या आपने देखा है तर्ज कुलाम में? एक- क्या चीज ऐसी देखी है जो आपको अच्छी नहीं अबूजर लगी? चलें, साहब अब अबूजर आपसे साहब बात करें, इनसे कर लें। नहीं नहीं आप उनको आप कर लेने आप थे, ना दो करें बंदे आप ना बात करें कर रहे हैं, फिलहाल उनको कर लेने थे। आप ना करें बुजुर्ग चलें साहब हुसैनी अली साहब, वाला अल्लाह साहब, हाफिज़, फिर जवाब- इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप देखें ना, आपसे भी प्यार से बात कर रहे हैं, उनसे भी प्यार से नहीं बात कर नहीं, रहे हैं। ये कोई- प्यार से कोई बात नहीं, आपसे अच्छा जी, दरखास्त ठीक है। मैंने की कि ठीक आप है, थोड़ी फिर- देर के लिए हाँ, खामोश हो जाएं। मैं आप दरखास्त बाद में करिएगा, मेरी सिर्फ एक सवाल सुन लेने दें, एक सवाल कर लेने दें। साहब जो बात कहना चाहते हैं उनको कहने दें, वो खुल के कहें। वो उन्होंने दरखास्त कर दी है मुझसे, वो कह रहे वो हैं कि तुम कहते चुप हैं कि कर दो मैंने बस। कहीं काम जाना है तो वो काम